Mas Cita, Mas Cita. Halo. Mas Cita share screen. Lanjut tuh mau nambahin apa sekarang? Itu buat lomba, Kemon. Nambahin pertanyaan atau apa? Sabar, aku mau bangunin kakak dulu. Oke. Boleh. Kak Cika tunggu. Allahu Akbar. Para influencer. Yang lain pada kemana ini? Oh, Sarah telat. Oh, Ais mana? Ya Ais mah nggak tahu dia bisa tuh. Ya, coba aku cek dulu deh. Mana? Kak Jos mau masuk, Mas Cita? Enggak deh kayaknya. Dia tidur. Iya tidur siang terus baru dibangunin tapi kayaknya nggak ikut. Oke. Ini apa ya? Aku sih. Bukan si Ais lupa aku chat dia teh. Astaga, Ais lupa udah dikasih kok link dari kemarin. Coba ya, gue juga ya cek. Cuman berdua ini. Tenang, kita teror yang lain. Sera Apa? Sarah Hugo. telat. Ais baru ingat. Ais, Hmm, Ais tuh jadinya mau ngerjain yang Roblox apa ngerjain yang Scratch nih? Apa gantian sekarang? masih connecting. Alright, masih Connecting ke connecting. dia. Masih Nah itu, connecting. tanyain sekarang. Is, mau ngerjain yang Scratch apa Roblox? Apa setengah-setengah? Aku lagi di Jakarta. Cia yang masuk final. Yang masuk final itu nanti aku kerjain. Keren kali lah, Is. Semangat. Aisyah Mas Cita. Udah, berarti cuman itu. Kamu apa sih itu? Mas Cita yang gitu-gitu apa? Kayak Lucu. Lucu lah. ini ada dua. Bikin bikin sendiri. Bagus loh. Dia bikin sendirian. Ya, ganti lagi wajahnya sama si Mbak. Mat. Dan nanti withering lagi, ntar aku yang beli. Aisyah disuruh bikin juga kan kayak gitu? Enggak. Enggak. Ini aku bikin buat iseng aja. Oh, kan dari tugas sekolah. Kan aku ada dua sih sebenarnya.
pamer. Yang Mana? satu. Mana? Lihat satu lagi. Aku lihat dulu. Oh, bagus, Ai. Yang ini lebih gede. Oke. Mas Cita lebih suka yang mana? Yang mana ya? Aku suka dua-duanya. Ya sama sih dua-duanya. Kalau dari waktu ini bikinnya lama, ini 4 hari. Soalnya baru pertama kali bikin, jadi yang ini 4 hari. Kalau yang satunya lagi 2 hari. Enggak, sehari. Soalnya aku udah kayak tahu caranya, terus ini tinggal ditambahin aksesoris saja. Oke. Bagus ya. Kalau Kak Cika bikin sebulan juga belum tentu jadi tuh, susah. Dalamnya gini buat masuk. Ada plastiknya ya? Ini double tip, selotip biar Oh, biar nempel, biar gitu ya, biar nggak putus. Iya ya. Ini belum ada yang share screen nih. lagi buka. Oke. Kita tuh nunggu Sarah telat. Bang Arafah juga telat. Ini yang ngebel udah ada yang buka belum? Ya, Belakang. ntar ya Kak Cika ngambil obat dulu. Tunggu sebentar. Obat. Di belakang mana? Yang Senin. Itu pokoknya dia yang ayam tapi Jadi nanti aku mau masuk ke dalam mall buat beli misue. mau mana Yang orang kaget. jauh orang dekat sini pintu belakang di belakang. Perlu itu nggak? Hah? Nggak, aku ngeliatin dulu aja. Aku bantuin Agnes. Oh, jangan kamu. Udah aku pisahin. Sorry, abis ngambil obat. Apa udah mulai? Asik, oke. Hello, guys. Oh, oke. Dia tuh lagi ngapain? Kita bikin. Nih, Ais lagi ngapain, chat? Ini mama. Masih di kantor, siap. Sibuk. Kak Cika kesel atuh, aku harus bikin pertanyaannya ulang. Emang kenapa nggak ke save? Enggak. Maksudnya, perasaan udah 2 kali masuk ada kok nggak hilang? Ya iya, tapi kan kemarin tuh enggak ke save, enggak tahu. Tapi kayak aku kemarin udah bikin 3 pertanyaan. Terus tuh tiba-tiba pertanyaan yang ketiga sama yang kedua nggak lengkap, yang ketiga nggak ada. Loh? Coba. Kalau Kak Cika selalu ada deh kan? Kan biasanya setiap keluar ke save kan? Ya iya, cuma kan kemarin Coba cek lagi. Ya, nangis dong kalau hilang mah. Ya ada sih pertanyaannya, cuman yang pertanyaan satunya yang lengkap, yang kedua Coba lihat. Oh, ini ada. ada hitam-hitam. Mulai hitam-hitam lagi nih, Mas Cita. Ini tuh kayak ini ada pertanyaan yang pertama, yang kedua ini malah nggak lengkap, cuman ada pertanyaannya sama jawabannya cuma 1. Padahal kemarin aku udah bikin pertanyaannya 3. Nah, berarti sekarang gini, Mas Cita setiap kali bikin perubahan langsung di save. Kan kemarin nggak bisa di save, udah coba. Oh, bener, gara-gara itu. Coba sekarang kalau nge-save bisa nggak? Jangan jadinya brand aneh-aneh lagi. Coba. Ini kan enggak, aku belum bikin perubahan. Sok rubah sedikit terus di-save bisa nggak? Bisi koneksinya atau browsernya emang harus di restart atau apa gitu? Codingnya hilang. Tuh, bisa kalau sekarang tuh.
Codingnya hilang lagi, Mak. Kemarin kita udah nambahin apa, ya Allah. Ya, bisa lihat. Cuma ke save di sana. Oh, benar yang kemarin ingat ketika dia nggak mau nge-save. Ya ampun. Taruh. Kita tuh disuruh bikin ada untuk final disuruh ngapain nggak sih, Is? Apa? Yang ini. Bentar ya, Kak Cika cek dulu ya buat Ais. Bentar ya, Mas Cita. Mau ngecek dulu. Download. Si yang Roblox ini final harus ngapain sih? Nyiapin apa? Kalau nggak salah bikin lagi. Apa dibagusin lagi. Lanjutkan proyek OB yang sudah dibuat. Pembuatan proyek tahap final akan dilakukan secara langsung di lokasi. Pengerjaan proyek 90 menit menggunakan laptop sendiri. Atau pakai punya coding next. Tidak perlu presentasi. Tidak boleh mengganti lokasi. Biaya transportasi ditanggung peserta. Menggunakan akun Roblox, membuat catatan alur, handphone, proyek sendiri, mode buatan sendiri, mode dan aset dari Roblox, menggunakan plugin animator. Tidak diperlukan copy paste code. Melihat tutorial YouTube gak boleh. Bawa flash disk gak boleh. Membawa file proyek udah jadi nggak boleh. Dibantu orang nggak boleh. Oke, penilaian kualitas desain, kreativitas, keberfungsian kode. Oke. Udah berarti cuman gitu ya? Alright. Oke, berarti gini ya, yes, berarti kalau gitu kan sekarang nggak boleh ditambah-tambahin ya. Tapi siapin idenya mau ngapain gitu. Terus kalau misalnya sekarang perlu nyiapin, saya Ais pikir, Ais pengen bikin ada part yang muter. Dari sekarang belajar kayak gimana bikinnya, lihat tutorial terus dihafalin. Nggak boleh Ya. dibantu, nanti nggak boleh nyontek juga lagi, nggak boleh Google juga, nggak boleh YouTube juga dah. Oke, udah. Sekarang Mas Cita gimana? Sabar. Aku nggak sengaja. Apa gimana? Mas Cita masih bermain. Astaga. Mangap ini kenapa malah bukannya wangap? Kenapa wangap sih bukannya? Mas Cita tambahin dong pertanyaannya lagi. Terus misalnya, Aku udah lupa pertanyaannya. kita mau bikin rekapnya nggak ya? Rekap skor. Kalau misalnya benar, itu dapat skor. Aku dulu pernah bikin tuh skor-skoran, tapi sekarang udah lupa gimana deh caranya. Ya udah kita lihat lagi gimana. Kemarin kayaknya Kak Cika udah ngasih skor deh. Cuman Kak Cika tuh urutannya. Jadi Mas Cita tinggal gini. Nah, Mas Cita misalnya, Mas Cita bikin nih satu kan. Mana nggak ada lagi dia nggak share screen. Misalnya satu background yang ini tuh pertanyaan pertama. Terus kita cek kalau di jawabannya benar, skornya ditambah satu. Terus udah gitu dia kirim apa? Broadcast next misalnya pertanyaan 2. Nah, nanti si background yang kedua itu nerima, dia bilang kalau saya nerima background 2, nanti dia muncul kan jadi visible gitu kan. Nah, di situ dicek baru kalau pertanyaannya benar, nanti dia broadcast pertanyaan 3. Nah, nanti si background yang satunya lagi kalau dia accept pertanyaan 3, dia nanti jadi change background jadi dia, cek lagi gitu. Terus nanti skornya tambahin 1 aja setiap kali gitu. Itu nggak sih? Ya, tolong aku aja udah lupa gimana. Mana? Si Ais masuk final, Ais. Iya, masuk final. Ini kenapa hitam-hitam sih? Yang ngeselin aku padahal udah coba ngulang-ngulang share screen. Coba. Stage cuma ada 1. Ya itu sebenarnya ada 2, cuman yang kedua aja nggak lengkap pertanyaannya. Codingnya kemana? Ini coba ya, gitu. Nah Kak ini Cika yang ini ada, cuman yang kedua nggak ada.
Tambahin dulu Mas Cita waktu itu gimana kodenya? Loh, kok Kak Cika nggak bisa ngeklik ya? Kenapa ya? Koneksinya gitu? Kenapa nggak bisa ngeklik? Stres bikin si Ais juga nggak ngebantu. Is, bantuin Is. Dalam keadaan HP aku bisa bantu apa? Emang nggak ada laptop? Aku di Jakarta nggak bawa laptop. Ya Allah ya Rasulullah. Oke. Berarti bantuin bikin soal kalau gitu kirim WhatsApp ke Mas Cita. Mas Cita approve dulu dong. Kak Cika mau nggak bisa kontrol nih. Nah, kenapa ya nggak bisa ya? Ayo, Ais. Ya susah, Soalnya Scratch tuh nggak bisa dikontrol kayak Roblox, dia harus gini. Stage-nya tuh cuma satu, Mama. Kodenya kok gini sih? Nih. Mas Cita, ini gimana? Kak Cika nggak bisa ngeklik. Coba ya, ada nggak ya contohnya? Atau Kak Cika bikin juga ya? Nanti di export ke situ apa? Mau tidur aja. Scratch. Tapi aneh banget tuh Mbak kalau dari depan. Ini. Simple random level. Tuh kan Kak Cika kemarin bikin buat Alta. Sekarang misalnya Kak Cika bikin ya, no project ya. Misalnya Kak Cika bikin apa? Misalnya kuis gitu ya. Nanti Mas Cita lihat contohnya ya. Misalnya apa ya? Kuis gitu ya. Kuis. Simple kuis. Oke. Berarti ini nggak ada ya. Nggak ada sprite. Terus Kak Cika bikin backdrop dulu. Backdrop ini, stage-nya backdrop ini adalah nambahin misalnya blue sky. Blue sky deh. Ini nggak usah. Backdrop ini nggak usah. Ini aja pertanyaan pertama. Misalnya, terus udah gitu, sprite name-nya, nggak ada sprite ya? Ya, nggak ada sprite sih. Kostumnya ini ya, blue sky. C1 gitu ya, C number 1. Udah ada ini, terus, nah, Mas Cita tuh bikinnya gimana sih? Apa pas tulisan itu teks itu pakai sprite atau pakai apa? Oh, pakai ini aja ya, pakai teks yang di sini ya. Aku pakai Sprite. Pakai sprite apa pakai teks? Oh, pakai sprite. Jadi bikin sprite. Oke, berarti Kak Cika bikin sprite. Misalnya choose a sprite 1 tambah 1. Hasilnya berapa gitu ya? Digambar aku Atau Kak Cika share screen ya, Ais coba Ais lagi. Mas Cita lihat aku stop. ya. Berarti kan Kak, pakai sprite kan? Kak Cika bikin sprite ya. Sprite terus dibikin. Misalnya pakai ini aja. 1 tambah 1 sama dengan gitu ya. Warnanya hitam aja. Terus gedein. Oke, taruh sini ya. Nah, gitu kan ya. 1 tambah 1. Itu satu sprite gitu. Gini. Terus bikin sprite baru. Aku nggak tulis. Aku nggak ada sama dengannya sih. Nggak apa-apa lah, gitu aja lah ya. Dah, Kak Cika tambahin. Berarti jawabannya sekarang. Berarti Jawabannya ya 1 tambah 1 misalnya 2. ini. Jangan yang paling atas 5 dulu. Nah, itu di tengah. Ini berarti gimana sih, di drag apa gimana sih? Kok nggak bisa? Dipencet itu. Udah. Oh ya. 2 misalnya. Di mana dong? Oh ya udah, ini kalau gitu nih di atas aja. Ya memang dia. Jangan di atas, jangan di tengah. Oke, ini sprite ini. Misalnya jawabannya. Ada ABC-nya. Oh, oke, ABC-nya.
Kak Cika memang nggak ada linknya. Aku nanti Nah, Kak Cika mau nyontohin aja biar nanti Mas Cita bisa bikin. Bukan A sama dengan 2 ya. A, 2 gitu ya. Gini aja ya, biarin ya, gini ya. Baru masuk siapa? Gue bukan. Atau, ntar cek. Atau Sera. Sera, oke. Sera, welcome. Let's continue. I'm still working on Mas Citas. Wait, so I've been thinking, I want to spend half the session on the Scratch and half the session on C#. Okay. So, what are you going to add again? Like in the end, I want to add like a description of climate action and why is it important. Yeah. That's a good idea, Sarah. And Sarah, do you have some? Okay. On your game, you have two choices, right? Between like a train or car, like that. How do you know when it is the correct answer? Is it sending broadcasting something? Yeah, broadcast and then yeah, maybe the main thing is broadcasting. Why? All right. Because I'm working on similar thing for Mas Cita 3 gitu ya. Oke. It's like when clicked and then it will broadcast something and then it will make the other choice and that choice disappear and then it will make the next choice appear. Like when you choose something, like when you choose train, and then you will broadcast something that will show another background related to train, right? Or the next the next scene when we have chosen train, right? So it's like just change backgrounds or something. But then you also wanted to change the question and the answers. Oke, let me try. Duplicate ya. Sekarang duplicate dulu ya. Berarti ini kan ini berarti C. C itu berarti 4 kan? Nah, terus kita pindahin dulu. Astaga, malu sih ngeditnya, Masya Allah. itu kegampangan. Biarin lah, pokoknya jalan dulu nanti yang benerin Mas Cita lah. Ini mah Kakak Cika cuman dummy doang, Ai. Maksudnya menyangkain. Nah, kan misalnya kan bener gak kayak gini? Misalnya kan ada kayak gini. Share screen ya, Hugo. Oke. Misalnya gini ya, ini kan satu pertanyaan pertama. Ini kan sprite 1, sprite 2, udahlah, nggak kasih nama lah. Tapi kok gini ya? Kok kostumnya tetap 1 ya? Emang gitu ya, biarin ya? Oke, sekarang tambah backdrop lagi berarti kan? Backdropnya misalnya pertanyaan kedua di kota lah, di city. Nah, kalau di city berarti gimana? Sarah, how do you set sprites to appear only in one background? Oh, harus pakai coding ya? Yeah, obviously. Should I just show you? Yes, show me please. I got confused. Okay. Bentar ya, Mas kita mau lihat Sarah dulu gimana caranya. Ntar kita coba. Masih gembel tutorial. Astaga, apa? Udahlah terserah. Mana Sarah, let me check. Oke, let me. Hugo share screen jangan lupa. Wait, I'm gonna add the background. The backgrounds will have different costumes too. I'm gonna just show you, for example. Let's just put this. Yes. And that. Yes. And do it. So you can see the change. Oke. Ntar ya Mas Cita ya. Kak Cika lihat caranya Sarah dulu. Mas Cita juga lihat aja. Oke. Okay. So first is the first one.
Then there's play here. When the sprite is clicked, switch backdrop to backdrop intro 1, so then hide and broadcast message 1. So then when I click it, it will disappear and I'll change the backdrop. Mhm. And then if I go to U here, when I receive message 1, switch costume to costume 1, go to -2, Y, and then show. And then the story also change, same thing. When I receive message 1, switch costume to intro 1, go to intro. And then continue also the same thing. Switch when I Why see do one you intro. why do you have so many receive? Because Oh, every yeah, I sent every to each sprite has button. to receive the broadcast. It's longer, but I'm not sure there's any other way. Oh, okay. When click hide, when I receive message show. Okay. No, Okay, basically when the game start, it is hidden. Won't be so the sprite is always there, but we choose which one is shown on every backdrop by setting the hide and show. yeah. And I then thought they're one set. I mean, like for this background, we can set a certain sprite. For other background, apparently it's not that way, right? We What do have you mean? all of them, but we set the hide and view, right? Like Oh my God, what a mess! like this part has like so much costumes, and I'll change every button clicked. But at the beginning, will hide. Look, I press continue, and it will change. The storyline changes, and the background also changes. I can continue, and then the first choice, and then so on. And then here, depending on the answer, I choose, the costume will be different. Different costume, right? For example, for example, if I do leave it here, then it will stay on, and the story will be different because for fun aja. But if I turn off, the sprite will be different as well. Okay, so we have to set the view and the height for each sprite on each background, right? In backdrop, right? Oh my If you God. want to, but you can just duplicate it over and over again. That's painful. Okay, let me try on my. Really. Okay, is. Mas Cita, look, we've got lots of things to do, loh. But then for her, it's easier because she's only doing numbers. Just typing, it's easier. Yes, but what I'm confused is how to like how to show different question on the next background. So on the first, I mean, let's say I have for 8 sprites. 4 is for the first question. So the other 4 should be hidden, right? Until I change costume of the backdrop. Then I will hide the first questions and then show the second questions, right? I guess so. Yeah, similar. Sounds tedious. That's what I mean. Wait. And then how to Now. change? How to wait? Backdrops. Okay. So for this one, I will Terus kalau when start, bentar ya, Mas Cita. Let me think ya. Sarah is doing it really neatly. I'm going to share screen lagi ya, ntar ya. Sarah tuh kayak gampang gitu ya. Aduh, ntar dulu. Berarti kan kalau gitu ini misalnya when start, coba kalau di start gimana? Nothing happens here, apparently. Sarah, where do you put the code for the first on the first sprite? What do you mean? Let's say I have one backdrop. I have one for sprite for question. Where do I put the code? You have one backdrop, and then you have 4 sprites. Yes. And one question. Okay, the question is also a sprite. Then you put the code on one of the question, right?
or any other text, right? No, there must be a colon in all of them. If no, it doesn't have to. I mean, there has to be, because it has to, like, change. Sarah, look at my screen. See, have you seen my screen? Yeah, I see it. See, I have this backdrop, right? I mean, I have this backdrop. I have Mm-mm. two actually, okay? Yeah. And I have this sprites, right? Okay. So the first code, just where do I put it? Oh, on the, like any sprites. What do you want to do first of all? I want to answer, and then when I got it right, I want to move to the next backdrop. Which one's the right answer? Oh, okay, the right answer. So this one. Okay, and then Okay. events when click. Then hide. No, wait. On the next backdrop, you want it to be like a message just saying it's correct, or next question? Next question. Then you have to make another costume first. All right. So what happened when I click? So when click search costume, but don't hide it. Look, Like, do you want to stay there, same position, just different text? I want to change to colorful like this. Yeah. Switch back to the color for Cindy and then change costume. So try. Yeah. Oh, no. Back, No, back, no. I want. Oh, not when click ya. Berarti kalau No. when this No. when this sprite click, right? Like this. Yeah. Huh. But no, but you have to code the backdrop to when the flag is clicked, it has to Oh, be okay. Okay, I no, got it. no, I have no, you have to code the backdrop. like this. No, it's better if you code the backdrop itself, but okay. When I click okay. Then when I move to the next backdrop, I want to remove all of this and change it with new sprites. Then you change the costume. Okay, sebentar Sarah. And then when the sprites click, you broadcast a message which tells all the sprites to change costumes. Where do I put the broadcast? When the Here? sprite clicked. When the sprite click. This. Oh, okay. I have to broadcast then. Events. Done. This one? Yeah. What is the message? Anything. All right. Like that? No, like change. Okay. And then go to oh no. And then you want to change to a different number, right? Yes. So then you have to make another costume first. Where? Costumes. Costume. Look. No, up. No. Where? Sorry. Oh, Wait. okay, cool. Something. Look here. Wait. Mama, I dropped my phone. Sorry. There? Yeah. And then make a new costume, but don't delete the first one. New costume? Okay, new costume here. Okay, I'm going. Oh, sorry. No. You're making a new sprite. Okay, I'm making new sprite, right? So here, so click here. Yeah, already. This is costume. Here, it's different. Okay. 2 tambah 2. No. This is a sprite. Oh, we have to be costume. Yeah, Why? because a sprite that means it's harder. Oh, I see. Oh, sorry. Sprite is harder to do because you're making like a Here. whole new Okay, sprite. here. Oh, Yeah, okay. there. Here. It's really easy actually. Oh, atau gini aja, Sarah. Duplicate. Gitu? Yeah, that's what I did. Yeah.
Oh, that's how to do it. Jadi ini juga gitu ya, tambahin lagi. Oke. Atau samain aja. Atau mending 2, Sarah. What do What's you 2 think? plus 2? What if the choice is still the same? What will happen? What do you mean? I mean, when we add this 2 plus 2, the answer should be C, right? But the all is the same. The multiple choice is all the same. I don't want to change them. You could, yeah, So just leave it like that. sure. All right. So okay. For this we have to sprite, right? Let's say I have another Yeah. That'd be really another hard. 3 plus 3. Ini tuh quiz apa ya? Gampang kali lah. Mas Cita liatin ya, biar Mas Cita ngerti. Jadi Mas Cita Wait, nanti I'm really confused. Can you go to the code for Sprite 2? Because if it's the second question and you choose this one as the next question and next answer, then if the person would choose this one, it will become like correct or something like that. there what I want to ask you. You need to Should be able to change it so that you can't click that again. Okay, should I make different costume or different sprite? Because we cannot use one answer for several backdrop. Because the one that you're making is different than mine. Is that there's no right or wrong answer for mine. Oh, right. Yeah. There is a So right or this- wrong answer. Okay, so this is harder. Yeah, it's hard to figure out, especially with Scratch. Look, Sarah, I'm struggling to understand how spreads work. So these things really mess my head. How to make it easier, right? Is it as simple as hiding and viewing the correct answers? Or I thought I can make it like PowerPoint, So on each slide, I can have different text and then move to the next slide and we have different text, just like that. And then we put something on certain button or certain answer to move to the next question while also adding the score. As simple as that. There's a way I know, but it'll be taking a long time to do it. Like what? Like broadcasting message Making and a sprite for each and every answer and question. No, the question can stay the same. The question can stay the same, except the answers have to be different. Sprite different. I see. So okay. Is it what you are trying to say, that a equals 2 is different for backdrop 1 and then different for background 2, right? They should be different thing. Yeah, but it'll take a So I really have- long time though, because I don't see any other way to do it. Oh my God. So like this, I have costume 2 and costume 1. They are the same, but different backdrop being used. Huh? I mean, costume 1 of A2 is for the question 1, and then the costume 2 of A2 is for the question 2. Do you get what I mean? Yeah. Like that. We cannot use the same sprite for 2 different backdrop. No, Backdrop. I don't think so. Not in my opinion. Oh, I see. Okay. Okay, this is going to be hard. I mean, this is going to be tedious. Ladies. Mas Cita susah tahu ini gimana. Ais bantuin. Aduh, Ais coba cari tutorial coba. Ada nggak tutorial quiz? Aku samanya nggak pernah ganti backdrop. Emang, tapi Kak Cika pikir tuh tinggal ganti switch backdrop aja gitu loh. Sarah bilang nggak gitu. Kita tuh harus ngecek ya. Misalnya di setiap, misalnya Kak Cika punya backdrop nih. Kan backdrop 1, pertanyaannya kan ini kan. Lah, kenapa jadi 3x3? Hah? Aku itu press space to switch backdrop atau kayak press space terus switch backdrop. Kayak if you press space switch backdrop gitu kalau aku. Kok ini nggak mau ngeplay ya? Oh, kalau kita ngeprint A2, taruh.
Oh, kalau A2 dia pindah. Bisa sih, tapi gini. Oke, file save dulu. Sok, coba gimana? When space is pressed, oh gitu. Oh iya ya, bener. Sarah, you are right. Mine and yours is totally different because you have no right and wrong. So basically, when we choose some button, we just lead it to somewhere else, and we don't have to check if it's correct or no. Oh my God, this is harder than Python actually. Oke, kayak gitu. Iya, Mas kayak Cita. gini doang. Coba di play. Tapi pertanyaannya ketika pengen ganti, kalau pas udah ganti jadi background si Colorful City itu ganti pertanyaan, ay gimana? Oh, ini kenapa enggak? Kenapa suaranya Mas Nah. Cita hilang barusan? Enggak, aku tadi nih. Jadi kalau misalnya ini begini. Terus tuh kalau aku tuh nggak pakai yang bendera hijau ini. Aku tuh nggak pakai, sabar aku ini tulisannya. Oh, bendera hijau. Kok bisa? Terus gimana mulainya? Ya tinggal pencet-pencet aja. Ivan atau Oh, jadi kita misalnya mencet spasi langsung mulai gitu. Atau langsung mencet aja jawabannya gitu langsung. kalau yang space key press itu buat ganti backdrop. Terus kalau pengen kalau ini kalau pengen kayak pindah gitu itu pakai sabar masih Kamu udah lancar dong berarti Mas Cita. Kacika malah nggak ngerti ya. apa ya kemarin tuh Hugo aman kan Hugo? Ais cariin tutorial basic kita perlu. Ini kita namain dulu ya. Gila. Nih, Your Broadcast TV. Itu di siapa? Ini Itu di slide 1. Ya. Ini when I receive your broadcast TV. Itu habis itu looks terus habis itu Yang ngirim Your Broadcast TV siapa nanti? sabar aku ingat dulu gimana sih. Oh, oke Sarah. Oke. Now I'm following Mas Cita's way of thinking. Ini kan Scratch is harder than Python actually. ya memang ini tuh lebih susah daripada Python. Karena dia tuh kayak minimal banget coding. Tapi bagus tau kalau misalnya kita udah tahu flow-nya tuh jadi realistik banget. Hugo, do you agree with that? Are you? Ini yang benar yang kedua kan? Yang benar yang pertama lah 1+1, Enggak, maksudnya ini pertanyaannya. Kak Cika backdropnya mau yang ini, nggak mau yang itu. Ganti dulu. Nih yang ini mau backdropnya yang ini. Nah, sok. Gimana tuh? Nih aku. Ntar melanjut dulu. Hugo oke aja mana? Hugo, what do you think? Scratch or Python is harder? I really think that Scratch is some way is harder than Python, probably because I use Python too long. No, because Scratch is so simple. It doesn't have all the functions needed. Yes, right. Sarah, I think you have to show me how to convert the way of Python thinking into this, because I find it difficult to rewiring the way. Oh my God, how Right now I'm learning C Sharp. C# is
C# is game. what do you say? Verbose. I hate. I don't like. Java and C# is verbose. I mean, lots of words. Oh no, C# and Java is more complicated since C# is more for games, you know? Yes, right. And it's Microsoft based. I don't like Microsoft. Coba ya, ini kita coba ya. Ini Coba sayang. Oke. Jadi Coba. ngeplaynya gimana? Ngeplaynya gimana? Nggak pakai bendera. enggak, aku langsung pencet. Apa? Nih, jadi kan begini kalau kita pencet yang A. Coba. Iya benar. Kok bisa? Ini teh pakai apa ini kayaknya aku ada salah sebentar. Aku rapiin. Nah, ya udah. Ntar, abis ini Kak Cika tambahin skor ya. Mas Cita benerin. Terus Mas Cita bikin di codingnya Mas Cita ya. Hugo, Kak Cika belum bisa lihat chatnya soalnya layarnya lagi dipakai sama Mas Cita. Afa, semoga aman ya. Sarah, I would like to see again your code ya, so I can learn from you. Tadi banyak banget code-nya, aku sampai bingung. Sarah, itu banyak banget. Jadi setiap slide ada codingnya. Kalau mau refresh lagi ini kan. I Tapi pay di respect more to save. I pay respect more to Scratch now. I think when I'm used to it, it's going to be powerful sih. Sebenarnya bagus juga sih. Cuman Tapi tuh susah. kalau kita ini, nah, itu di gimana? Masjid itu gimana? Di show ya? Oh, di show di situ. Jadi kita pilih backdropnya, terus show atau enggak di situ. ya. Biarin aja pertanyaannya cuman ganti jadi 2+2 sayang. Jangan pakai ini dong, jangan pakai bendera hijau nanti. Hapus satu. Bye bendera hijau. Kalau ada bendera hijau, kayaknya enggak. Batuk. Kita tuh lagi wabah batuk ya katanya ya? Pada batuk nggak sih? Is everybody okay? Because my friend told me that we have, like a cough Eh? outbreak. Yeah. Do you catch it, Sarah? I don't understand. Or cold? Do you get some cold or like? No, perfectly fine, normal. Oh, okay, good. Cuman batuk gara-gara ketularan nenek aku. Oh, cepat sembuh anak kecil mah, bocil mah nggak bisa sakit. Bocil mah. Ini tuh kenapa gitu? Oh, ya Allah. Kenapa di drag? Nggak sengaja aku tuh pencet nanti. Nih, coba lihat tuh. Woi, ini perasaan di punya aku bisa deh. Di punya aku bisa. Ada yang beda kali nggak? Coba. Oke. Aku share Oke, screen. Hugo habis mandi. Maaf ya, Hugo. Ini gimana sih cara aku stop kontrolnya? Maksudnya stop kontrol? Ini give up. Ini aku coba share screen punya aku ya. Sabar mana sih? Yaudah, ini aku stop share ya. Iya. Oke. Mau lihat chat dulu. Sabar, aku share screen dulu. Guide. Oke. Python is harder. Iya sih. Iya sih harusnya. Si Ais, masih loading ya? Gimana caranya how to learn? Oke. Oke. Apa tuh lagi itu ya? Request. Oke. Mas Cita mana gimana? Jelasin. Explain it to me. Kalau punya aku tuh gini. Jadi tuh kalau misalnya kita jawab jawaban yang salah, merah, alias salah. Nah, itu gimana? Oh, ya udah bener dong dia. Oke, terus sekarang kalau yang benar tuh yang B kan, tuh hilang semua. kok pinter? Tapi itu di semua sprite-nya Ais ya? Di semua sprite-nya Mas Cita ya? Iya, tapi permasalahan Oh, yang ini nggak di hide sih Mas Cita. Yang ini kan aku kemarin bilang preset, padahal kemarin aku udah sampai
pertanyaan yang ketiga. Oke, ya udah bikin gitu dong, bikin lagi Mas Cita tuh nanti Kak Cika tuh pengen nambahin skor gitu. Jadi misalnya udah jawab pertanyaan satu bener skornya 1. Kalau satu salah jadi nggak nambah gitu loh. Iya. Udah, oh gitu ya. Coba ya Kak Cika ngoprek yang Kak Cika lagi deh. I am confused. Confused. Hmm, Ini mau di close. ini tinggal di duplikat aja kok. Mana sih duplicate? Oh, Tapi aku scroll dulu ke. kenapa harus ada 2 sih when I receive-nya? Bukannya cukup 1? Enggak. Salah duplikat. Ini aku salah deh. Kan 37 kali 50. When this right click, Oh. bentar. Membaca dulu. Switch costume to costume 2. Broadcast your broadcast TV. When I receive broadcast TV, switch backdrop to honey hide. Ini enggak, ini optional aja soalnya enggak apa-apa. Misalnya kita ganti dia. Kenapa ini nggak bisa diduplikat? Nah. Oh, udah ada ternyata. Coba. 37 kali 50. 2378. 37 kali 40 berapa? Ayo. Sekarang enggak. Oh, di metodologinya berbeda lagi ya. Oke. Tapi ini kan ini 2378 yang benar beda. Ya. Kan benar. Jadi tuh kostum yang keduanya nggak ada deh kayaknya. Udahlah nggak usah tambahin orang. Kalau ini kok hilang. Coba ya kita refresh, tapi kita save dulu. Ya gimana ya? Oh, oke. Nah kan? Iya, benar. Bikinin skor atuh. Mana jawab? Ini udah. Oke. Pinjam kontrol. Tapi belum semua. Kakak tuh Udah. semuain dulu. Capek aja. Iya, atau gimana mau dikasih itu? Ini tuh susahnya tuh apa? Yang ini. Ya, ini aku lupa tambahin hide. Kuncinya ada di hide show. Kemarin teh bikin presentasi lagi. Presentasi lagi? Udah jadi. Kok belum dikirim Kak Cika? Nggak tahu tuh Ais yang punya aku kirimin deh. Ke WhatsApp ya? Ya aku ngap. Coba. Ini pas 2 menit cuman rada apa ya? Pas 2 menit. Hampir 1 detik. Kalau gimana sumpah cara forwardnya teh? Forward. Ayo dong. Coba. Alt plus left arrow itu. Iya. Oke.
Maaf. Ini kenapa low quality banget ya? Ini kita ingin mempresentasikan proyek kita yang tentang quality education. Sampai belibet kan? Mana belibet? Ini gimana tapi nggak bisa di save as ya. Mau Iya. ngecek? Bisa aja deh. Aing teh kirim dulu. Dan kau buka mata. Wait. Kok nggak bisa? Sedih. Sabar uang. Siap. Sabar Kak. Ini perlu kesabaran 233. Tuh kan tiba-tiba not respond deh. Sera mana Sera? Aku kasih nama Kak Cika. Ada bebek. Astaga. Udah. Tutup. Bye. Perasaan tadi Sabar aku kirim lewat. Mana HP ya? Mana? Sabar aku kirim lewat handphone deh. Kayaknya kalau dari laptop nggak bisa di forward deh. Oke dah. Tapi jangan dimulai kayak itulah intinya. Asik, makasih Kak Cika download ya. Jangan dimulai terang-terangan, jangan di play terang. Ya. Ini siapa yang login, siapa yang masuk, siapa yang keluar ini? Ya Ais iya. beneran. Ini udah di play. Download dulu. Cia, Mbak Cita di Kepang cantik amat. Jangan gitu. Aduh, cantik kan Lila kau ini. Agak belibet dikit ya pas quality education. Kalau jangan salah, buka kayak gini. Nah, seperti itu. Lalu, selanjutnya, lewat dulu nih. Kak Cika ada yang koreksi kita mah. Nah, Lihat kalau sesuai enggak, tutorial. teksnya bakal hilang. Karena jawabannya benar. Habis itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kodenya seperti ini. Iya. Silakan Mas Cici. Ya, ini pertanyaan keduanya gitu. Itu belum sempat dibikin. Ya, seperti itu. Sempetin sekarang, Neng. Iya. Keunikan dari game ini tuh bersifat seperti kuis ya. Ya. Dan juga konsep coding yang kita gunakan itu kita memakai aplikasi atau website yang bernama Scratch Edu. Bagus. Tema proyek ini seperti yang saya bilang, ini adalah quality education. Seperti ya belajar matematika. Ya, tapi seperti main game gitu ya. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, makasih juga. Bye-bye. Ais tuh lagi login pakai laptop sekarang. Apa gimana kok ada 2 device? Ini aku pakai 2 device karena yang komputer ini nggak ada suara. Oke. Terus kamera Anda mana? Emang nggak dinyalain, nggak ada kamera ini. Terus kok Anda bisa tiba-tiba dapat itu dari mana? Apa? Dapat laptop Anda? Ini laptop pinjam. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Astaga, lancar banget sih Mbak ngomong sama. Aduh, lama Cita nih lucu kali lah ya Allah. Kemarin aku males buka laptop, jadi aku pakai HP aja. Kacau.
Udah benar belum itu? Koreksi dulu atau Apa udah bener lah. Bagus. Sekarang dari mah kemarin? urusannya ngot. Aduh, keselak. Bikinnya teh 3 kali tahu dari kemarin. 3 kali atau 2 kali sih? Kenapa beribet? Enggak, itu ada yang pertama tuh 3 menit. Terus yang pertama itu nggak ada mukanya. Yang kedua itu 3 menit. Yang 3 itu ya udah selesai. Oke. Oh, Kak Cika kayaknya ngerti. Bagus kok, bagus. Well done. Nah, Alhamdulillah. kan yang ini tuh, alhamdulillah. Oh, tinggal di hide aja begini caranya. Aku tahu sekarang. Nah, sekarang Kak Cika bikin ini. Berarti ini di show. Nah, terus bisa. Ini juga di show. Ini juga di show. Ini juga di show. Oke. Izinkan aku. Tolong kali 50. Ya Allah, la ilaha illallah. Nah, udah bisa nih ya sekarang. Oke, sekarang mau coba. Tadi nggak Oh, nggak usah pakai bintang ya. When I receive. Kok when I receive sih? Kan Apa Stacy. sih ketika mah? Ntar, berarti kan pakai klik. Ntar lagi mau nyontek yang Mas Citai. Ini jadi nyontek. Aku aja belum share. Mau nyontek aku belum share screen. Oh, enggak, aku. Sekarang pertanyaan yang di 2 jadi muncul di yang 1 deh. Gue bingung deh. Pusing banget, Allah. La ilaha illallah. Makanya sebelum baca bismillah. Udah baca bismillah. Ya Allah. Oke, sekarang Kak Cika. Jadi nggak usah di play. Langsung aja pencet. Ya iyalah. Iyalah. Nggak bisa, Ai. Aku stres aja dari kemarin teh belum jadi. Oh, when sprite events ya. When di sprite klik aja, jangan when space key press. Anak-anak bunda selain. Coba ya langsung. Dia tuh ke Jakarta tuh karena dia tuh ada tugas kita tuh ada tugas sekolah disuruh ngevlog gitu teh. Oh, bisa, nggak usah pakai bendera. Iya kan, aku udah bilang kok bisa. Tapi yang Kak Cika ngerti tuh yang tadi Mas Cita bikin kan when I receive your broadcast TV hide. Yang nge-broadcast siapa? Yang nge-broadcast ya si jawaban yang benar. Oh, oke. Sini contek deh punya aku deh, lihat. Enggak bikinin di Kak Cika pusing. Mas Cita, ya Allah. Ya Allah. Aku tapi harus lihat dulu punya aku. Aku lupa inget soalnya. Soalnya Kak Cika tuh setengah ngerti Sera, setengah ngerti Mas Cita, jadi bego. Tuh kan Kak Cika. Apa? Project could not save lagi. Itu mah Ais satu yang disalahin biasa juga Ais yang bikin gara-gara itu nggak bisa di-save. Oh. Ini cepetan bantuin ini. Nggak mau, aku lagi bad mood. Waduh, gawat sih, Neng. Kita kasih aja lah paksa. Kan berarti jawaban yang benar. Berarti kan backdropnya Kak Cika di sini. Kan ini pada muncul nih. Ini ada. Oke. Ya Allah. Berarti yang jawaban benar ini bakalan sok. Maaf. Sabar aku give up dulu, tapi aku lihat dulu punya aku. Ih, kamu mah. Apa?
Berarti ini bukan receive dong, dia berarti broadcast malah. Sini. Ya. Aku habis lihat punya aku. Gitu nggak sih? Gimana ya? Udah benar. Coba kita pencet yang oke. Coba aku lihat dulu yang lain. Coba. Sini. Nah, terus gimana? Tapi Kak Cika tambahin height juga. Oh iya. Terus kita save. Jangan. Maksudnya diulang. Save. Diulang. Kita coba dulu. Nih. Nggak mau Bukan di sini. hilang. Backdropnya nggak mau itu. Backdrop, kalau backdropnya itu pertanyaan kan? Ya harus manual lah tuh, Teh. Aduh. Nah, Kak Cika tuh heran ya kalau Kak Cika hide di sebelah sono jadi ikutan ke hide. Ayo gimana sih? Coba ini backdropnya tadi apa? Backdropnya tadi langit biru sama semak-semak hijau. Mana yang langit biru? Ini tuh. Oke, sabar ya. Nih. Nggak sabar. Kak Cika Woi. nggak- Nah, hilang semua deh. Kak Cika, aku bad mood nggak bisa. Nggak bisa, Kak Cika juga nggak sabar. Nggak mau tahu, harus Nggak bisa. nggak bisa di save. Dari kemarin habis bikin pertanyaan yang kedua nggak bisa di save. Yang Kak Cika bisa, berarti internetnya Mas Cita. Enggak, ini udah dari kemarin aku coba main Genshin Impact lancar-lancar aja. Nggak, gara-gara belum ke gereja kali minggu lalu. Kan? Ya Allah. Jadi gimana? Sekarang Kan ini kan jadi nggak show kan, dia jadi hilang. Kalau jadi aneh gitu loh. Pas pindah backdrop, jadi dia ikut, misalnya di hide jadi ke hide. Pusing deh. aku leave duluan deh karena bad mood. Enggak, bantuin Kak Cika dulu, dia belum beres. Mau ditambahin skor kan? Coba ya Kak Cika tambahin skor ya. Berarti Kak Cika variabel. Si Ais. Is bantuin Is nih biar bestinya nggak bad mood, gimana skor ya? Skor off. Mana saya bisa bantu? Skor. Berarti kalau misalnya di awal itu Si Ais bikin makin bad mood. cariin tutorialnya Is, Kak Cika bingung. Ini tuh, cuma ini doang yang saya lihat. Ini harus gimana Is kan ini kan nanti muncul semua nih. Oke. Nah, skornya berarti kalau misalnya Kak Cika pencet A2 berarti broadcast kan. Terus set my variable change my by 1 skor. Banana. Jadi kalau Kak Cika pencet, nah skornya naik. Tapi tidak ada pertanyaan berikutnya. Tapi ya kan harus dibikin dulu. Udah ada. Oh, harus beda sprite, yang nggak bisa beda kostum ya? Honey New Jeans. Ya udah deh kalau gitu bikin. Lombanya hari apa? Nggak tahu sih. Tapi aku udah masuk final kalau obi yang lain. Kalau lomba lain. Kalau coding itu Masuk final nih ya. Ya bikin gitulah. Even susah ya, tapi have fun aja. Kayak aku bikin game di Roblox. Ya have fun aja. Sambil dengerin lagu kan juga gak ada Emang masalah. have fun, gue juga. Aku tuh bingung sama Kak Cika. Pasti setiap hari ada aja statusnya. 16 sampai 15. Kalau Tapi aku ingat. statusnya cuma intinya handstand doang. Iya, emang. Masalahnya statusnya tuh banyak banget. Iya. Kadang tuh aku buka-bukain karena cuman kepo. Iya, nggak usah dibuka. Kan udah tahu. Nih ya, ini Kak Cika chat ini kan Kak Cika set jadi view kan. Oke, itu untuk kostum yang pertama. Oh, I know, berarti nggak bisa. Kita tuh harus pakai itu, tetap harus pakai bendera, Kayaknya harus pakai bendera deh.
Oh, tapi Kak Cika ajaib banget bisa kebalik duduknya. Ntar ya, ketika lagi botak nih bikinnya, ke skornya kan jadi 0. Oh, pas mulai. Oke, gini. Berarti kan pas event, pas diklik, skornya itu jadi 0 kan. Ntar kontrol, berarti variabel skornya set skor jadi 0. Oke, skor jadi 0 kan. Terus, ini broadcastnya biarin dulu. Terus berarti, ini, oke. Nah, ini pas lagi start, dia juga muncul. Nah, when klik, ini klik, dia show. Jadi diumpetin aja dulu semua. Oke lah ya. Jika pakai cara sendiri ya, I'm using my own. Udah ini nggak usah. Ini di hide semua lah. Gimana gua lah. Sekarang ini gua hide semuanya, oke? Aku makin bad mood nih gara-gara aku nggak bisa nge-save. Yang ini set score. Terus begitu. Coba di retry terus coba. Try again. Tuh kan dari nggak bisa. Try again. Oke. Start. Nah, kalau ini diklik. Hah? Bisa. Oke. Berarti nggak usah pakai broadcast dong. Berarti tinggal. Nah, sekarang ini di backdrop ini. Oh, when I received broadcast TV, dia malah show harusnya. Ini show. Ini juga show. Kita bisa drag drop. Ternyata bisa di drag ke situnya. Tadi lihat Mas Cita. Bisa di drag ke itunya. Sarah, do you know that we can drag the code to the sprite so it will copied? Huh? Do you know that we can drag some code right to the sprite? Type it again. Yeah, no, maybe, I don't know. Okay, because it is Yeah, I know that. Okay, good. When the sprite clicked, nah ini berarti kan enggak dong, berarti ini kan beda. Ini kan berarti buang. Oke, try lagi ya. Oh, oke. Pada saat mulai berarti when klik berarti look-nya juga berarti backdrop-nya harus selalu pindah ke Q1. Ini kostumnya ini backdrop-nya jangan itu deh, namanya jangan Q1 deh. Blue sky. Oke. Sekarang Kak Cikaran. Ting. Oke, sekarang jawab 2. Oke, tapi kok berantakan? Oh, harus diatur posisi-posisinya ya? Oh, I know. I already know. I already figure out how to make it. I already know. And I already know how to. Tapi males naruh posisinya, ya Allah, males banget. Naruh posisinya males, berantakan. Katanya Ais bisa ke save, tapi di aku nggak ke save. Coba kalau di bisa di save, loginnya sama nggak kalian? Atau karena dua-duanya login jadi problem? Nggak tahu. Ya Allah. Yo. Kalau nyari posisi di mana sih? Di Lux ya? Cika lama-kelamaan aku nggak jadi ikut lomba. Kok kayak gitu sih? Kenapa sih tiba-tiba bad mood? Ya Allah. Ya gara-gara nggak bisa ke save. Aku udah buat. Oh iya ya, tapi kalau di Ice bisa berarti harusnya aman dong sayangku. Ya berarti Ais nanti.
Gitu. Kok malah ada mukanya Kak Cika sendiri? Oh, ini mau nge-FaceTime. Ini mau FaceTime sama Ciap. Ada deh. Di sini aja deh. Ya orang aku tinggal cari aja tutorialnya. Nah, Aku cuma dimarahin. bikin cuma perlu bikin grafiknya bagus, Mama. Nah, loh. Cuma perlu grafiknya bagus dan penambahan sedikit. Ini gimana ya go to position ya? Ya Allah. Ini mah pertanyaannya tuh kegampangan. Wah, ini go to XY. Kak Cika. Nanti kalau aku lagi nggak malas, aku bikinin Kak Cika yang kayak tadi deh. Tapi kalau malas ya sudah. Kalau males gimana? Aku nanti bikinin yang tadi, yang ada di tangan aku. Asik, mau sih. Mau yang kayak gimana, tapi temanya teh biar aku tahu. Mau shark. Mau share. Coba aku bikin. Oh, bisa. Mau dua sisi atau kayak maksudnya sisi yang satunya teh kayak beda atau memang dua-duanya sisinya sama gitu. Terserah sama moodnya Mas Cita. Kalau aku nggak malas deh, aku bikinin. Nah, Ini gimana sih cara ngegesernya? Masya Allah. Susah banget. Itu tuh ngegesernya tuh kalau Kak Cika mau tuh harus dari. Itu tuh harus dari apa? Kak Cika pencet kode dulu, yang kode 3073. 30 tuh. Itu kegedean gak sih kayak? Kalau aku tuh di copy paste. Jadi Kak Cika copy paste yang pertama biar posisinya tuh sama. Iya, tapi enggak. Itu udah copy paste tapi enggak sama. Kok nih gini ya pas di start berarti. Oh, ngerti gue. Berarti pas di start, ini kan pada saat start ya. Berarti kita harus nge-hide. Si Ais teh nggak suka kalau si Ais tuh nggak suka kalau Can I see yours? Okay, I'm going to stop share. si Ais tuh nggak suka kalau aku panggil dia Ais. Oke. Explain. Karena menurut gua Tapi tua Rai sama lebih Kak Cika. Oke. Karena coba aku lihat. Oh, I want you to there are two different endings, okay? You got one day and your number blah 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 turn off. Subway, plastic, win, same, look, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then Oh, oke. What if you choose like the bad ending? Okay, I like this one, Sarah. I like this. Yeah. Can you give me the bad ending? Yeah, give the Same. bad. Except it just looks different. Oh, Oh my god, okay, bad ending. Oh, nice. it's so good. So good, right? Yeah. It's like the drawing, like it's giving like efforts to draw. I like it, how she draw it. It's simple, but like very clearly. It looks like she just scribbled it, but it's just. I drew every single button here. Well, no, not every single one, but I all of want to steal them. her style, but that would be lame. I drew this and this and this too. That's and so. these- Oh my god. So this is so authentic actually. You Yes. took like a long time drawing that. Yeah, I did. I like this style. I want to steal your style because Rude. It's but this stickman style. yeah, stickman style. It's always like it is playful and simple. Simple, but the code. Oh, Sarah, add some sounds. When you What? press it, Like when you click the button, give some sound effect, and then when you Like- get
bad endings, you give bad sound. Like who? When you press it. Like No. fart sound. It's Oh, share screen nggak, Go? it's like the right Ucapan of fart. costumes. Impressive, Sarah. I think you just do finishing, I mean, like adding sounds probably or No, I animate. don't add sounds. Si Ais dong berarti yang nanti nunjukin screen-nya. Soalnya punya aku nggak ke-save. Gimana bisa lanjut kalau nggak bisa ke-save? Iya ya, kalau nggak bisa ke-save. Aduh, Kak Cika juga lagi pusing. Ini berarti kalau di awal ini, berarti when I receive your broadcast TV, biar yang lain nggak muncul tuh gimana ya? Ini kan show. Oh, berarti yang ini tuh hide. Oke. Ini pas ini klik, dia akan hide. I know now. Mencuri yang mencuri caranya Sarah. Oke, ini berarti di hide juga. Ini di hide juga. Ini di hide juga. Oke, now let's start. Oke, clean. And then I click. Oke. And then berantakan. Oke, when I start again. Oke. Sarah, thank you for the idea. Now oke, Kak Cika nge-save ya. Save. Nggak bad mood Kak Cika mah. Project save. Oke. Sekarang mau nambahin kalau dia jawab yang kedua, berarti dapat skor lagi kan? Oke, sekarang 2 tambah 2 berapa? Berarti C4 kan? Nah, when click, show, oke. Terus berarti when this sprite click, mana ya? When this sprite click tuh di mana sih? Events ya? Oke. When this sprite click, berarti skornya nambah ya. Iya, no. Udah bisa nih Kak Cika, mau di-share nggak ini? Oke. Mau di-share ininya nggak, codingnya nggak? Gimana cara nge-share ya? Oh, nggak. Share screen aja. Oh, share screen aja. Itu yang aku kirim di WhatsApp itu yang gagal. Tapi Liatin. Kalau share like, oh ya udah. Tapi kirim share screen bisa nggak Go ke Kak Cika, biar Kak Cika dari port loh ke Mama Hugo. Liatin, Kak Cika kan play ya. Mas Cita sama Ais sudah lihat belum? Kak Cika kan play nih. Terus Kak Cika pilih kan, 1 tambah 1 kan 2. Kan pindah kan. Walaupun berantakan, Kak Cika males ngaturnya. 2 tambah 2, 4 kan? ya. Enggak berhasil, Ai. Padahal C4 udah loh, kalau diklik, dia skornya nambah 1. Kok nggak nambah ya? Ya, kalau punya aku sih hilang ya. Langsung pindah. Kok nggak nambah? Ini nambah deh, tapi nge-lag. Ini jadi 3 ya. Kok malah jadi 3 sih? Bukannya. Bisa. Oke, ulang. Itu gara-gara tadi Kak Cika mencetnya beberapa kali. Iya, benar. Berarti ini udah bisa. Udah bisa berarti. Nge-lag aja berarti. Oke. Mengelek. Kan bisa kan? Berarti kalau gitu, misalnya Kak Cika mau mulai, mau nambahin pertanyaan ketiga, tinggal nambahin backdrop aja kan? Nambahin backdrop lagi, misalnya jadi di galaksi gitu kan ya. Ya Allah, di galaksi. Berarti di galaksi ini, berarti Kak Cika harus bikin pertanyaan lagi kan? Ini di double lagi, duplikat. Alah, capek banget ya Allah. Duplikat lagi, ini duplikat lagi, ini duplikat lagi gitu kan? Nah, pertanyaannya kok malah jadi di luar angkasa sih? Pertanyaan ganti jadi misalnya 1 tambah 3. Kak Cika itu mah dikasih outline aja dulu biar kelihatan, jangan. Biarin pusing. Itu tambahin outline atau di mana? Enggak, biarin dulu aja. Ntar dulu, sekarang Kak Cika lagi pusing gara-gara, tar dulu. Berarti kan kalau misalnya di awal aman kan ya, pilih ini. Tapi ini jadi berantakan gara-gara si itu. Oh, berarti kalau gitu
Di sini harus Kak Cika hide ya. Duh, kok gue Kak Cika kok pusing ya? Berarti ini harus di siapa yang di hide? Berarti ini di hide ya. Ini berarti when I receive. Oh, ngerti. When I receive ini go to ini show kan. When ini klik hide. Oke, berarti ini juga di hide. Ini juga di hide. Ini juga di hide. Ini berharga banget nih yang sama Mas Cita dicontohin di nge-drag gini tuh jadi cepet. Pilih 2, oke, 2. Ih, dia suka nge-lag, 2. Ah. Memang gitu Scratch tuh. Tapi di sini kok dia nggak nge-hide ya? Oke, berarti kalau gitu pas dia lagi di sini, when click, dia hide. Oh, berarti dia pas nerima broadcast itu dia hide. Oke, berarti di sini kan when receive dia malah hide harusnya. Oke, berarti di sini Kak Cika copy ke sini. Di sini dia malah kalau dapat broadcast when I receive your broadcast dia malah hide. Oke, dia malah hide ya harusnya ya. Looks. This is so complicated. It is so complicated. What did you think of Scratch? This is hard. Scratch itu memang rada-rada. Oke, dapat. Terus kalau skornya 1 kan, sekarang jawabnya Kak Cika 4. Tuh kan 4-nya suka nggak bisa dipencet lagi. 4 skornya jadi 2. Oh, oke, sekarang bisa. C-nya 4. Berarti kalau C-nya 4, berarti Kak Cika nambahin skor. Jadi 1, terus next backdrop kan berarti. Atau switch backdrop to Galaxy kan. Sama broadcast. Tadi apa ya broadcast-nya? Broadcast-nya. Broadcast. Oke, berarti Kak Cika harus broadcast ya? Kontrol tuh broadcast di mana Mas Cita? Broadcast itu ada di Sarah, do we have to broadcast different thing or we can only kalau sama boleh nggak sih? We broadcast just one message. Oh, nggak boleh ya? No. Do we have to make different? Oke, misalnya Well, if you make it the same, then it'll turn into different things at the same time. Better to ya udah. Berarti kalau gitu di sini kalau dia nerima events when I receive next, maka dia akan jadi show kan? Oke, ini jadi show, ini jadi show, ini jadi show, ini jadi show. Saya mau save. Save now. Mas Cita udah bisa di-save belum? belum. Misalnya si Ais. Ini 4. Oke. Tapi di sini oke. Berarti di sini dia kalau dia terima when I receive next, I have to rename the name I think. So jadi nggak bingung ya. When I receive next, berarti hide. Oke, I got this now. Ini hide. Berarti ini juga. Berarti ini juga. Berarti ini juga. Oke, start. 1 tambah 1, 2. Start. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Oke, 1 tambah 3, 4 juga. Nah, udah. Tuh, Kak Cika udah bikin 3 pertanyaan, tinggal dirapi-rapihin. Udah bisa sekarang, udah ngerti. Cuman capek banget ya, ternyata emang. Ya Bener. aku nggak bisa nge-save karena aku tuh nambahin outline sama warna-warnanya makanya Outline itu maksudnya apa sih Mas Cita? Coba lihat Kak Cika. biar nggak full hitam. Punya aku nggak bisa di-save. Ugo udah share screen. Ugo lagi bikin apa, Go? Punya aku nggak bisa di-save. Jadi aku contohin aja. Soalnya punya aku nggak bisa di-save. Ini rada sedih karena udah dari kemarin banget. Oke, mana Mas Cita? Asik gym job. Big way. Sarah, thank you for teaching me a lot today. Biarin itu. Bye.
Thank you so much. Nih tuh, outline teh tuh. Nih, Izin lip ya kakak. Oh, Cika. mana sih outline tuh apa sih maksudnya? Itunya ini Border. biar tulisannya tuh nggak hitam semua. Cika border aku maksudnya. ya. Oke, Fah. Oh, oke, Fah. Thank you. Gitu sih. Udah deh, udah ya. Aku leave ya. Leave. Oke, thank you ya. Udah ngajarin Kak Cika yang Bye, kita. bye. Kak Cika, makasih. Sok beresin dulu, save dulu. Aduh, lomba. Go, lomba itu tanggal berapa? Lupa. Aku nggak tahu, nggak apa, Ya, gua nggak nggak- dikasih tahu. Bilangnya kayak 29 sampai 4 November. Wah, tapi kan tergantung ininya, Go. Tergantung cabangnya kan. Tapi nggak dikasih tahu cabangnya mana. Dikasih tahu. Mana? Nih, Kak Cika share screen ya. Enggak usah, biar aja. Mana yang namanya Hugo? Coding Next Bintaro Jakarta. Nggak dikasih tahu coding next Bintaro kapan. Coding. Oh iya ya, nggak dikasih. Jadi gimana tuh? Nggak Nunggu tahu. Soalnya ibunya Ais tuh bilang katanya boleh nggak ikut yang cabang mana? Soalnya tanggal segitu dia lagi nggak bisa gitu. Gimana ya taunya? Aku juga bingung. Sama aku yang tanya. Coba ya nanti Kak Cika tanya sama ibunya Ais lah. Oke. Aku udah boleh. Udah boleh. Oke. Dadah. Makasih ya Go, makasih banyak, sukses ya. Iya. Ya. Dah. Alright.